আজ একটা পিওর কাতান নিয়ে চলে এসেছি, মাশরু কাতান। আপনাদের প্রচন্ড পছন্দ এই শাড়ি। আজকে দেখুন একদম আলাদা কিছু বর্ডার, আলাদা কিছু কালার কম্বিনেশন। কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমার তো ভীষণ ভালো লেগেছে শাড়িটা দেখানোর জন্য, আমি খুব এক্সাইটেড। শাড়িটা জাস্ট দেখুন, একদম পুজো কালেকশন। আচ্ছা, ঠিকঠাক दुर्दांत देखते। शायद जस्ट बॉर्डर देखूं, ये जो बॉर्डर बना है पूरा एकदम कोरियल पैटर्न में इसका बॉर्डर बना है। बॉर्डर का लुक देखिए पूरा डिफरेंट है, प्योर मशरू कतान। एंड ये इसका पल्ला पोर्शन सिल्वर जरी के साथ है, इसलिए इतना खूबसूरत लग रहा है। और इसका प्री बुकिंग नहीं होगा, प्री बुकिंग नहीं होगा, मगर साड़ी मिल जाएगा। प्राइस इज 11,950। इसके साथ आपको ब्लाउज पीस भी मिल जा रहा है। देखिए ये इसका ब्लाउज पीस है, इसका फॉल बहुत अच्छा होता है। तो मैं पूरा साड़ी एक बार दिखाऊंगी। ये जा रहा है फुल साड़ी का लुक, और ये इसका पल्ला पोर्शन। পিওর মশরু কাতান मैं दिखा रही हूँ। प्राइस इज 11,950। কেমন লাগছে শাড়িগুলো অবশ্যই একটা ছোট্ট কমেন্ট হলেও করবেন। সেই আমাদের ফেমাস কালার অস্ত্রিদিওয়ালা কালার, এটা যখনই দেখায় মোটামুটি একটা হিড়িক পড়ে যায় নেওয়ার জন্য। তো আবারও একটা নতুন ডিজাইন, কালারটা একদম সেই কিন্তু ডিজাইনটা একদম নতুন। এই হচ্ছে আঁচল, তার সাথে এটা ব্লাউজ পিস। কালারটা মানে itself बहुत ही सुंदर है। एंड प्राइस इज 11,950। वाओ, एक से बढ़कर एक साड़ी है। देखिए मैरून कलर बहुत ब्राइट लगता है पहनने के बाद। प्योर मशरू कतान है। ये जा रहा है फुल साड़ी का लुक, बहुत ही सुंदर है साड़ी। ये जा रहा है इसका देखिए पल्ला और ब्लाउज पीस। प्राइस इज 11,950 राइट। अच्छा, এক্সিবিশনটা একটু বলে দেবো আপনাদের। ওয়াও, প্রত্যেকটা শাড়ি খুলছি, এত ভালো লাগছে। পুজোর একদম কালেকশন দেখাচ্ছি, কেমন লাগছে আপনাদের অবশ্যই জানাবেন। ये जो कलर है ना एकदम रामा ग्रीन कलर, बस देखिए पूरा सिल्वर जरी है, इसके साथ सिल्वर कलर का कोई ज्वेलरी पहन लीजिए, बहुत यूनिक लगेगा। एंड আমরা আসছি 6 जुलाई কলকাতা আমরলি ব্যাংকুয়েট, 13 जुलाई दुर्गापुर होटल मांगलिक, 1 और 2 अगस्त শিলিগুড়ি होटल डॉलिन, 15 और 16 अगस्त कोलकाता गड़ियाहाट कोऑपरेटिव बैंकुएट हॉल। एंड हम लोगों का जो लास्ट एग्जीबिशन है 5 और 6 सेप्टेम्बर গড়িয়াহাট কোঅপারেটিভ बैंकुएट हॉल पे। আমি কি পুরো শাড়িটা দেখাতে চাইছি, কতটা সুন্দর শাড়ি। एंड बॉर्डर जो है ना बहुत ही सुंदर बॉर्डर बना है, फुल करवा है, ठीक है फुल करवा है। प्राइस इज सेम 11,950। যারা হোলসেলে আমাদের থেকে শাড়ি নিতে চাইছেন মোস্ট ওয়েলকাম। আর যারা আমাদের স্টোরে এসে কেনাকাটা করতে চাইছেন, স্টোরটা লোকেটেড ফুলিয়াতে, আসতে পারেন, একদম দেখে শুনে কেনাকাটা করতে পারবেন। এই যাচ্ছে আঁচলটা, আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ শিপিং করি, তো কোনো অসুবিধা নেই। যারা যেখান থেকে আমাকে দেখছেন ঘরে বসেই কিন্তু আপনারা পারচেস করতে পারবেন। একদম একটা ইলেকট্রিক ব্লু, রাইট, ইলেকট্রিক ব্লু। এটা একটা হিট কালার বলতে পারেন আমাদের মাশরু কাতানের মধ্যে। এটা দারুণ একটা হিট শাড়ি। এই হচ্ছে আঁচলটা, কাজটা দেখুন, আর এই আছে ব্লাউজ পিস। सेम प्राइस 11,950। मस्टर्ड येलो, बॉर्डर बहुत सुंदर बना है, देखिए ये जा रहा है साड़ी का लुक। इसका पल्ला प्योर मशरू कतान है, ये इसका ब्लाउज पीस। 11,950 जा रहा है इसका प्राइस। एंड लास्ट कलर है इसका ডার্ক, একদম ডার্ক ওয়াইন, ভীষণ ভালো দেখতে। কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর শাড়ির প্রাইস ডিটেলস সব কিছু বলে দিয়েছি। অল ওভার ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। সবাই খুব ভালো থাকবেন, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।